आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। युवशक्तिर सदुपयोग पर विश्वविद्यालय गुड़िक सकारात्मक वातावरण सृष्टि उपरे गुरुत्व प्रदान कले राष्ट्रपति। 3 दिनिया ओडिशा गस्त अवसर में आसंताकाली ट्रेन जोगे भुवनेश्वर ब्रह्मपुर को करिवे यात्रा। छात्र प्रतिवाद घटना प्रदर्शनकारी विरुद्ध में रुजु मामलार प्रत्याहार निष्पत्ति राज्य सरकार स्पष्ट कले सुप्रीमकोर्ट। लोकसभा पारित है सुप्रीमकोर्ट विचारपति संख्या संशोधन बिल 2026 एवं प्रकाश पाइला 3टी जाक विधानसभा उपनिर्वाचन फलाफल। बीजेपी कांग्रेस एवं जनसुराज दल प्रार्थी विजयी। ज्ञान अर्जनर माध्यम सहित शिक्षा व्यक्तित्व गठन सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रर समृद्ध भविष्यत निर्माणर मूलदुआ बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहते। कटक मुंडली निकटवर्ती जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालयर उद्घाटनी कार्यक्रम में जोगदी राष्ट्रपति कहते ज्ञान संस्कृति आध्यात्मिकता और सेवार परंपरा ओडिशा माटीर वैशिष्ट्य। वर्तमान भारत विश्वर अधिक युवगोष्ठी थिबा देश जहाँ आमर सबुठारु बड़ पुंजी। एहार सदुपयोग करबा पई विश्वविद्यालय रे सकारात्मक वातावरण सृष्टि करबा उपरे राष्ट्रपति गुरुत्व प्रदान करिसेंती। विश्वविद्यालयर पाठ्यक्रम रे नैतिक आदर्श सांविधानिक मूल्यबोध पछुआ वर्गों पई समावेशी शिक्षा अनुसंधान और गवेषणा स्टार्टअप संस्कृति को सामिल करबा पई राष्ट्रपति परामर्श देछंती। नैतिक आदर्श और संवैधानिक मूल्यों को पाठ्यक्रमों एवं परिसर की संस्कृति का हिस्सा बनाना, कौशल विकास और इंडस्ट्री एकेडमिया सहयोग को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण और कमजोर वर्गों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना, अनुसंधान नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत करना, रोजगार सृजित करने वाले उद्यमियों और नैतिक नेतृत्व का विकास करना और सबसे बढ़कर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाले नागरिकों का निर्माण करना। 2047 मसीहा सुधा विकसित भारत और 2036 मसीहा सुधा विकसित ओडिशार लक्ष्य पूरण दिगरे शिक्षण संस्थानगुड़िक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिवे बोली राष्ट्रपति आशा व्यक्त करिसेंती। कार्यक्रम में राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभमपाटी एवं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोग देइथिले। 3 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसी राष्ट्रपति आज भुवनेश्वर ठारे पहुंचीथिले। आसंताकाली पूर्वाह्न राष्ट्रपति भुवनेश्वर ब्रह्मपुर पर्यंत ट्रेन रे यात्रा करिवे। ब्रह्मपुर तप्तपाणी माँ कंधुणी देवी मंदिर और शिव मंदिर रे पूजार्चना करिवार कार्यसूची रहिछि। देशव्यापी छात्र प्रतिवाद घटना संपृक्त प्रदर्शनकारी विरुद्ध में रुजु होइथिबा मामलागुड़िक बंद किंबा प्रत्याहार करिवार निष्पत्ति राज्य सरकार उपर निर्भर करे बोली सुप्रीमकोर्ट स्पष्ट करिसेंती। ए संक्रांत एक आवेदनर शुणाणी करी प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत अध्यक्षतार गठित 3 जणिया खंडपीठ यह कहिसेंती। गत 28 तारिख में कोर्ट प्रदान करिथिबा आदेश केवल गुरुतर तथा संगीन अपराध अभियुक्तों पई उद्दिष्ट थिला बोली खंडपीठ स्पष्ट करिसेंती। अन्यपक्षरे पुलिस कर्मचारी उपरे आक्रमण करिथिबा प्रतिवादकारी विरुद्ध में कार्यानुष्ठान नहीं आहत पुलिस अधिकारी परिवार पक्षरु आगत एक आवेदनर मध्य आज शुणाणी होईछि। प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत कहिसेंती पेलेट गन व्यवहार कराजिबा परिस्थिति एवं पद्धति नहीं कोर्ट एक मार्गदर्शिका प्रस्तुत करिवे। तेबे पुलिस कार्यानुष्ठान अभियोगर तदंत एक स्वतंत्र तदंतकारी दल एसआईटी माध्यम रे करिबाकू कोर्ट सूचना दैछंती। जड़े अवसरप्राप्त विचारपति अध्यक्षतार यह दल गठन नहीं विचार जारी रहिथिबा जस्टिस सूर्यकांत सूचना दैछंती। मामलार परवर्ती शुणाणी आसंता 18 तारिख को खंडपीठ धार्य करिसेंती। राज्यसभा आज अणु क्षुद्र एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई विकास संशोधन बिल 2026 पारित होईछि। बिल रे उद्योगगुड़िकर देय विलंब समस्या को दूर करने सहित विभिन्न विवादगुड़िकर सहज समाधान उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। विवाद मामला रे मध्यस्थता विफल हेबा क्षेत्र में 30 दिन मध्य समाधान पई आवेदन करने बिल रे व्यवस्था रही। जदि कौनसी मामला 6 मासरू अधिक समय धरी विचाराधीन रहे से क्षेत्र में जोगाणकारी अति कम 50% अर्थराशि पैठ कराजिबानी बिल रे उल्लेख रही। बिल संपर्क में आलोचना करी अणु
ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଂଝୀ କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ପରିମାଣ 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା 38 ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026 ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 37କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ 1956 ଆଇନ ସଂଶୋଧିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମେ ମାସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଗୃହରେ ବିଲ୍ ଆଗତ କରି ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟତମ। ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ବିଲ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମେଘୱାଲ କହିଥିଲେ। आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है। ନିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଲିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରହିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀ ମେଘୱାଲ ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ 2030ରେ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀ ବିର୍ଲା ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଏବଂ ପରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ପ୍ରଥମ ମୁଲତବୀ ପରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ଭାରତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିଲ୍ 2026 ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ବୁକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ 2026 ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରର 3ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗୁଜରାଟର ଭଦୋଦରା ଜିଲ୍ଲାର ମଞ୍ଜଲପୁର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପଟେଲ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭିକାଭାଇ ରାବରୀଙ୍କୁ 30,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ୟୋଗେଶ ପଟେଲଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ଏହି ଆସନଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦାତିଆ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପିର ଆଶୁତୋଷ ତିୱାରୀଙ୍କୁ 6,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିହାରର ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଜନସୁରାଜ ଦଳର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିଜେପିର ନିରୋଜ କୁମାର ସିହ୍ନାଙ୍କଠାରୁ 19,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ନିତିନ ନବୀନ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ଏହି ଆସନଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଗତ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ଏହି 3ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି 85ତମ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନାଗରିକ ସେବା ଦିବସ ପାଳନ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରିବା ସହ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ସମାଧାନ କରିବା सहज है। आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विसेज दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ମିଳିତ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଢାଞ୍ଚା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପ୍ରଶାସନ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ନାଗରିକ ପରସ୍ପରର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ବିଶେଷଜ୍ଞଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ।
ଯୁବଶକ୍ତିର ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ କରିବେ ଯାତ୍ରା। ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ ମାମଲାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା 3ଟି ଯାକ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଜନସୁରାଜ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।